Toda gloria y honra al Señor, Él se lo merece, Toute la hermano. gloire et l'honneur. Hay circunstancias en la vida que nos motivan para realmente no dejar en ningún momento Oh là là. de alabar a Dios. Muchas circunstancias pueden ser negativas, malas noticias, enfermedades, problemas económicos. Tu casa está por quitártela. Muchas cosas pueden suceder. Tant de choses peuvent arriver. Pero a los que aman a Dios, Et ceux qui aiment Dieu, realmente todas las cosas Toutes les le choses tienen que suceder para bien. concourent au bien, car il les aime. Pero a los que aman a Dios, escuchen bien, Ceux qui aiment le Seigneur, a los que aman ceux a qui Dios, aiment le Seigneur, todas las cosas le tienen que suceder para bien. toutes choses concouriront au bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Combien disent gloire à Dieu? Es que es así, tú no puedes salirte de ese marco. Tu ne peux pas sortir de cette limite. Así dice la palabra. C'est écrit. Todas las cosas que tiene que pasarte, Toutes les choses qui arrivent, si son enviadas por el Señor, tiene que haber una puerta de si elles sont salida. envoyées par le Seigneur, il y a une porte de sortie. Siempre hay puertas de Il y a salida. toujours une porte de sortie. Atención, pero toda decisión Mais toute décision tomada por tu propio proceder, prise par toi-même hay un riesgo a un en risque. que la puerta exista, Que la cette puerta de porte, salida. la porte de sortie existe. El enemigo ha venido a destruir, Car a l'ennemi robar y a matar. est venu détruire, ¿Cuántos voler están de acuerdo et tuer. conmigo? Combien sont d'accord avec moi? Dios es bueno, hermanos. Dieu est bon, mes frères. Dios es bueno. Dieu est bon. Estoy gozosa estar en la casa del Señor. Je suis heureuse d'être dans la maison du Seigneur. Un domingo más con la familia del Señor. Un dimanche encore en famille, Aunque no se puede a veces dormir como uno deseara même si dormir. parfois on ne dort pas comme on Pero voudrait uno dormir. realmente está meditando en su cama, Mais en on las cosas médite. del Señor. ¿Cuánto le pasan esto? Combien de Cuando no personnes puede ça dormir arrive? fácilmente, Lorsqu'on ne dort pas bien, está diciendo, Señor, on se dit Seigneur, ayúdame, tengo que levantarme temprano aide-moi, mañana. demain je dois me lever plus tôt. Y el Señor comienza a trabajar en tu corazón. Alors le Seigneur travaille dans ton cœur. Dios sabe tomar todo el tiempo de sus hijos para hablar al corazón. Dieu sait prendre le temps pour parler à ses enfants. Nada es casualidad. Rien n'est fait par hasard. Nada es casualidad. Rien n'est fait par hasard. Todo está bajo el control de Dios. Tout est sous le contrôle de Dieu. No te escapes del control de Dios. Ne t'échappe pas du contrôle No de Dieu. huyas del control de Dios. Ne fuis pas le contrôle de Dios Dieu. es bueno y misericordioso. Dieu En est esta bon mañana et vamos a hablar miséricordieux. acerca de las aflicciones Ce matin, nous allons parler des que nos afflictions llevan hacia Dios. qui nous amènent vers Dieu. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Nous allons ouvrir nos Bibles. Salmo 119, Psaume versículo 119, 71. verset 71. Este es un versículo que me llama mucho la atención. C'est un verset qui attire mon attention particulièrement. En esta versión dice, Dans cette version, il est écrit bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Hay otra versión, hermano, por favor? Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Me hizo bien. Bueno es haber pasado aflicción. il est bon d'être humilié. Me hizo bien estar en pruebas. Cela m'a fait du bien d'être dans ¿Quién l'épreuve. puede decir eso? Que las pruebas es bueno. Que veut dire cela? Que les preuves sont bonnes. ¿A quién le gusta pasar por una situación de sombra? Mais qui aime passer par des En la situations sombra d'ombre? no hay un lugar Dans l'ombre, il n'y a pas de lieu de claridad. de clarté. Cuando usted apaga la luz Lorsque tu éteins la en la lumière, noche, la todo nuit, está oscuro. Esa tout es la est sombra. obscur. C'est l'ombre. ¿A quién le gusta estar en medio de situaciones difíciles? Qui aime être dans les situations difficiles? A nadie. Personne. ¿A quién le gusta estar cuando te anuncia que tienes un cáncer Lorsqu'on t'annonce que tu as un cancer y
que dices, ah, cáncer, qué bueno que estás conmigo. No. Tu te dis, ah, c'est bien, cancer, que tu sois avec moi. Mais non, personne. Y cuando te llega una carta de preaviso que ya no vas a continuar a trabajar, Lorsqu'une lettre de y préavis digas, qué bueno, arrive chez toi, ya no voy a tener trabajo. il te dit que tu ne vas plus travailler, tu te dis, c'est bien. ¿A quién le gusta cuando te cargan de tareas y te pagan el mismo sueldo y te dicen, vas a hacer esto, vas a hacer esto? Qui aime vas a être hacer-" chargé Y tú de dices, qué tâches bueno, et être payé de la même façon. venga, saldré más tarde, pero venga al trabajo. Je vais No. sortir plus tard, mais je continue à travailler. Mais non. ¿A quién le gusta cuando de un momento a otro todo se te viene abajo? Qui aime quand d'un moment à l'autre, tout tombe. Y tú dices, qué bueno que todo lo que hice hasta ahora se vino abajo. Et tu te Qué dis qu'il alegría, est bon que tout ce que j'ai qué fait gozo. maintenant est par terre. ¿A quién le gusta que cuando justamente hay Un límite. que hacer, tu economía no alcanza? Qui aime voir son Que économie no puedes ni limitée. siquiera llevar un plato de comida como tú querías a Quand- tus hijos. Quand tu sais que tu ne peux pas donner à manger correctement à tes enfants. A nadie. Personne n'aime cela. Mas Dios Mais Dieu es bueno y bondadoso. est bon et sa bonté est grande. Su bondad de Él nunca cambia. Sa bonté ne change jamais. La bondad de Dios es la misma. La bonté de Dieu est la même toujours. Él no cambia las cosas. Il ne Él change pas les dijo choses. que teníamos que vivirlas. Il a dit que nous Cuando Él devions nos hizo, hermano, vivre. nos hizo con bendición, nos Lorsqu'il hizo nous a fait, completo. il nous a fait complet avec de la bénédiction. Nos señaló la bendición para nosotros y solamente para nosotros. El enemigo no tenía que tomar parte en ello. Il a donné la bénédiction pour nous Pero et el pas problema l'ennemi. es que nosotros como seres humanos siempre decidimos hacer cosas En tant qu'être humain, nous décidons y souvent de tomar faire les decisiones choses propias et de sin prendre consultar a Dios. des décisions propres et ne pas consulter avec Dieu. Y viene el dolor. Et alors vient la douleur. A mí me encanta cuando dice David, me hizo bien pasar aflicción y prueba. J'aime lorsque David dans la Bible dit j'ai aimé Porque así passer par pude des épreuves, conocerte. car comme ça j'ai pu te connaître. Yo sé que la familia de Yamilé no están aquí, La famille de notre sœur Jamilé n'est pas ici, pero Juan Diego quería estar aquí. mais Juan Diego voulait être présent aujourd'hui. Pensar que él pasó 2 paros cardíacos. Il est passé cette semaine par 2 arrêts cardiaques. Tan joven, Si jeune, 18 años. 18 ans. Y el Señor le dio la oportunidad de vivir. Et le Seigneur lui a donné l'opportunité de vivre. Él quería venir, me dijo que quería venir, Il voulait venir, il me l'a dit. pero tenía que esperar a la enfermera para que hiciera las curaciones. Mais il devait attendre l'infirmière afin de voir les contrôles. ¿Cómo es Dios? Dieu est Que ainsi. todo lo planifica. Il planifie tout. Yo le decía a su mamá, mira, ponte a pensar un poco. Et je disais à sa maman, Si réfléchis un esto peu. hubiese pasado en Colombia, Si ceci était arrivé en cuando él Colombie, estaba solo, alors qu'il se trouvait seul, ¿quién lo iba a cuidar a ese niño? qui aurait pris soin de lui? ¿Quién lo iba a llevar al hospital? Qui l'aurait emmené à l'hôpital? Porque la sola presencia de la mamá da seguridad a los hijos. Car la seule présence de la maman donne la sécurité aux enfants. Esto pasó con esta familia. C'est ce qui est arrivé cette semaine avec cette famille. Y esto, qué bueno para la gloria de Dios. Et que ce soit pour la Mueve gloire de Dieu, los corazones de Yamilé car ceci fait trembler les cœurs y de lo nos frères. dirige Et il les dirige para buscar a Dios. afin d'honorer Dieu. Bueno es pasar aflicción. Il est bon de passer par des afflictions. David lo decía. David dans la Bible disait, Bueno me es haber pasado. il est bon d'être passé. Ustedes saben, hermanos, Vous savez, por la televisión, por los periódicos, Par la por los télé, par les siempre nouvelles, hay situaciones difíciles. il y a toujours des situations para la difficiles. imagen de Dios. Yo le decía al grupo de oración en Je la disais mañana, au groupe de prière ce matin, cuando yo tenía, no sé, en el año 78, dans l'année no recuerdo mi 78, edad, pero ahí cantábamos un coro nous chantions un chant que decía, Dios es nuestro amparo, qui disait Dieu est nuestra fortaleza, notre pilier, notre forteresse, nuestro pronto auxilio en la tribulación. notre aide dans les tribulations. Aunque se traspasen
los montes a la mar, Et même si les monts se jettent à la aunque mer, la tierra tiemble, même si la terre yo tremble, debo de alabar. je dois louer. Yo lo cantaba cuando Je era le jovencita. chantais lorsque j'étais jeune. Yo me imaginaba cuando cantaba Et je m'imaginais. situaciones, pero jamás me imaginaba de ver lo que yo veo en la televisión. Mais jamais je n'imaginais voir ce qu'aujourd'hui je vois à la télé. Cadáveres en el Des mar cadavres dans la mer, siendo rescatados, sont repêchés, que han querido salir de su país a buscar protección en otro lugar. qui sont repêchés. ¿Cuántos ven esta noticia? Combien ont vu les nouvelles? Usted no puede ser indiferente. Vous ne pouvez pas être indifférent. Usted no puede ser indolente. Vous ne pouvez pas être intouchable. Entonces, si usted no siente, es porque ya no Donc vive vous ne Cristo en sentez usted. pas. Déjeme decirle la verdad. Laisse-moi te dire la Si vérité. usted es indiferente a que vea a una persona mísera y lo mira, Si tu es indifférent à ceci, entonces Cristo ya no vive en ti. cela veut dire que Christ ne vit plus en toi. Tienes que nuevamente renovarte en la fuerza del Señor. Tu dois renouveler les forces en Dieu. Hay mucha indiferencia, Il y a beaucoup d'indifférence, indolencia. des gens qui ne sentent plus. Tú comes bien, Tu tienes manges un bien. techo. Yo le digo a mis hijos, Je dis toujours à mes enfants, tenemos un techo donde abrigarnos, nous avons un toit pour nous un réfugier, desayuno, un pan petit déjeuner, caliente, huevos revueltos. du pain, des œufs. No, yo no quiero eso, yo quiero un queso. Non, je ne veux pas ceci, j'ai du No, yo no fromage. quiero eso, yo quiero Je ne veux un pas lardón. ceci, je veux du No, lardon. yo no me gusta el lardón, yo quiero así nada más. Non, je veux algo ceci simplement. especial. Estamos escogiendo, Nous pouvons choisir, pero cuidado, la comodidad mais la commodité puede voltearse peut se retourner. y ahí tenemos que ser fuertes, Et c'est là où nous devons être forts, firmes. firmes. Todo problema, Tout problème hijo de Dios, avec un fils de Dieu tienes que afrontarlo porque sabes que doit no lo être vas a hacer solo ni sola. affronté, car tu ne vas pas le faire seul, mais avec Dieu. Toda situación de casa, Toute situation à la maison, marido con su mujer, époux avec son mujer épouse, con su marido, épouse avec son époux, toda situación. toutes les situations, Las madres que están solas, Les mères qui afrontan sont solas seules, su situación, sus hijos, qui la affrontent casa, seules les el situations trabajo, à la maison, situaciones que afrontar físicas. les situations physiques, tout ce. Mas recuerda que todo eso, Mais souviens-toi que Dios tiene que entrar allí tout ceci doit être a guidé par Dieu gobernar. pour gouverner. ¿Y saben qué, hermanos? Et tu sais, mon Amada frère, iglesia, Église bien-aimée, dice la palabra la parole de Dieu que dit es mejor dar qu'il vaut mieux donner que recibir. que recevoir. No se refiere al dinero On ne solamente. parle pas d'argent seulement. Da una palabra de aliento Donner un mot a d'encouragement tu hermano. à ton frère. Da una atención específica a tu hermana. Donner une attention spécifique à ta sœur. Da el tiempo Donner le temps para conversar con Dios. afin de pouvoir parler avec Dieu. Da, Donner. dar tu economía. Donne de ton économie. Yo hablaba con cierta hermana Je que parlais avec muchos une entregan sœur con todo su corazón. que beaucoup donnent avec tout leur cœur. Levantan sus manos, dan gloria a Dios, Ils saltan lèvent de les mains, alegría. ils se remplissent de Pero joie, para dar, les cuesta dar mais il est difficile pour eux de donner la economía. économiquement. ¿Sabe qué? Tu sais, Que es gozar de una verdadera victoria. la de véritable una victoire, verdadera y genuina victoria. Sigue siendo buscando a Dios y da de tu economía est para en la gloria de cherchant Dios. Dieu et en donnant ton économie pour la gloire de Dieu. Porque Dios bendice, Car Dieu bénit. ¿verdad? Yo he creído en mi Dios. J'ai cru en mon Dieu Sigo creyendo en esa área. et je continue de croire en lui. Por más que yo pase dificultades económicas. Et pour plus que je passe par des si alguien difficultés me économiques, toca la puerta, si quelqu'un frappe à ma porte, yo doy. Doy tiempo, je donne. escucho, J'écoute, oro y je doy mi prie economía. et je donne mon économie. Y muchas veces me he quedado increíble. Yo le he compartido a una hermana, Y yo- siendo empresaria no tengo para darte ahora En étant, como yo quisiera. en étant gérante d'une entreprise, souvent je n'ai pas dans ma poche pour Pero me donner. gozo cuando Dios, pero yo di. Je me réjouis parfois d'être en zéro, mais j'ai donné. Dios nos trata en toda circunstancia.
Dieu nous traite dans chaque Recuérdalo, circonstance. toda aflicción Souviens-toi que chaque affliction siempre tiene una salida. a toujours une sortie. David lo decía. David Vamos le a disait. buscar en la Biblia. Nous allons chercher dans la Bible. En plena aflicción Dios nos consuela. Colosenses 1:11. Colossiens 1:11. Mira lo que nos dice Pablo aquí. En toda aflicción, ahí está el consuelo de Dios. Dans toute affliction se trouve la consolation de Dieu. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La otra versión, hermano. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Ser fortalecidos Être en fortifié su poder. dans son pouvoir. ¿Y dónde se encuentra el poder de Dios? Et où se trouve le pouvoir de Dieu? ¿Dónde puedo yo encontrar el poder de Dios? Où puis-je trouver le pouvoir de Dieu? El poder de Dios se encuentra en su palabra, porque su palabra es Le poder. pouvoir de Dieu se trouve dans sa parole, car sa parole est ¿Cuánto le lo creen? pouvoir. Combien le La croient? palabra de Dios tiene poder. La Dice parole de la Dieu a palabra le de Dios pouvoir. que cuando alguien está enfermo, Quand quelqu'un est vengan, malade, impongan las manos Venez y imposer les oren, mains et prier, porque no eres tú car ce n'est pas toi, el que hace la obra. celui qui fait l'œuvre. La obra lo hace el Señor. La œuvre est faite par le Seigneur. ¿Cuántos tienen temor de orar por los otros? Combien ont peur de prier pour les autres? Porque de repente la oración no va a ser algo efectiva. No. Car peut-être la no prière ne va crea pas être eso. effective, mais non, ne Usted pense pas cumpla cela. la palabra. Accomplis la parole. Poner las manos sobre los Il est enfermos. écrit imposer les mains sur les malades. Y dice que el poder de la palabra lo hará, no lo haces Il tú. est écrit que le pouvoir de la parole Dios. sera, pas toi. Y ser fortalecido. Dios en todo tiempo Dieu en tout temps nos anima, nous encourage, alienta. ¿O no? nous encourage. Hermano, yo todo el tiempo, el Señor me anima. En tout temps, le Seigneur m'encourage. Recibí una carta del gobierno J'ai reçu une lettre du día gouvernement viernes vendredi passé. y el contable me había comentado Le comptable que m'avait dit podíamos solicitar algo especial que nous pouvions demander quelque chose de spécial con respecto a la seguridad social. en concernant la sécurité sociale. Nunca en todos estos 4 años que estoy dirigiendo la empresa he Jamais tenido esa facilidad. durant ces 4 ans, j'ai eu cette facilité. Mas Dios abrió un camino nuevo, Mais Dieu a ouvert un la autre cual yo no chemin conocía que je ne connaissais pas. y nunca la había visto. Et je n'avais jamais vu ce chemin. Mas Dios en su santa misericordia, Mais Dieu, dans sa su miséricorde bondad y su amor, sainte, abre dans sa una puerta bonté, nueva il a ouvert une nouvelle porte para bendición de su hija, pour la bénédiction de sa fille, de sus hijos que trabajan en esa de empresa. ses enfants qui travaillent dans l'entreprise. Porque hay hijos de Dios que están en esa empresa. Car il y a des enfants de Dieu dans cette Y entreprise. yo sé que por misericordia el Señor Et c'est par abre miséricorde esa nueva puerta que le Seigneur de ouvre cette bendición. porte de bénédiction. Él me fortalece, Él me ayuda. Il me fortifie, il m'aide. Ahora que no está mi esposo, Maintenant que mon époux n'est pas là, siento esa parte donde yo me podía comentar. No es igual el teléfono. je ne peux plus parler avec lui comme avant parce que le téléphone, ce n'est pas pareil. Hace falta. Il me manque. Mas yo sé Mais que je lo sais mismo pasa con él por allá. que c'est la même chose qui lui arrive à lui par Vamos a là-bas. ver en 2 Tesalonicenses Nous allons voir dans 2 de Thessaloniciens, capítulo 2, 16, 17. Consuela siempre. Acá Pablo dice también. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La otra versión, mi hermano. Ya conforte vuestros corazones, la otra versión, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, buena espera, nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Según el otro versículo. Los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Nos anima y nos consuela. il nous encourage et nous console.
¿Quién nos anima y nos Qui consuela? nous encourage et nous console? ¿Quién nos anima y nos consuela? Qui nous encourage et nous console? El mismo Dios. Dieu même, El mismo lui-même. Dios. Él nos anima. Il nous todo encourage tiempo. en tout temps. Nos consuela. Il console. Cualquier aflicción, problema, Peu situación. importe l'affliction, le problème ou la camino situation, il y a un donde tú chemin puedes escoger. que tu peux choisir. Sigamos en Juan 14, 13 al 18. Nous allons continuer dans Jean. Acá hay algo muy especial que mismo Jesús le habla a la gente que lo oía. Dice la palabra del Señor así: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Mire, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Síganme, hermano. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si usted hay una condición, amarlo. Il y a une condition, Ustedes me c'est l'aimer. aman, obedecerán mis mandamientos. Si vous m'aimez, vous obéirez mes commandements. Sígame, hermano. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los que acompañen siempre el Espíritu, pero usted a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen y porque viven con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Todo lo que pidan en mi nombre, Tout ce que vous demanderez en yo mon lo nom. haré. Es que hay Je le algo ferai. imposible para Y Dios. a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? ¿Creen ustedes que Dios no puede hacer algo que usted le pida? Crois-tu que Dieu ne peut pas réaliser quelque chose que tu lui demandes? Para Dios que creó los cielos y la tierra, no hay nada imposible. Pour mis celui qui a hermanos. créé les cieux et la terre, rien n'est impossible. Cualquier, sea familiar, Dans la famille, peut-être, esposo, l'époux, esposa, l'épouse, economía, l'économie, trabajo. le travail. Tú dirás, pero yo le pido y el Señor no me da. Et tu te dis, je demande, mais le Seigneur ne me Pero donne yo le pas. hablo al Señor y el Señor no me da. Je parle au Seigneur Ninguna et le Seigneur ne me donne pas. C'est une excuse. Recuerda, Dios tiene todo Souviens-toi bajo control. que Dieu a tout sous son contrôle. No hay nada que se le escape. Rien ne lui échappe. Está Juan Diego aquí ya. Juan Diego est ici parmi nous. Mira que orábamos por una simple operación de la vesícula. Nous prions pour une simple opération Pero de la todo se vésicule. complicó. Mais tout c'est compliqué. Y yo digo, gloria a Dios que su madre está con él. Et moi je dis gloire à Dieu que sa mère est à ses Estando en côtés. Colombia pasaba esto. En étant en Colombie, il lui Qué est angustia arrivé para la ceci. mamá aquí. Ça aurait été une Qué angoisse pour sa angustia mère para la ici, familia aquí. une angoisse pour sa Qué famille, preocupación para allá. ¿Quién lo va a llevar al hospital? préoccupation là-bas, qui va l'emmener à l'hôpital? Dios tiene todo bajo Le control. Seigneur a tout sous son contrôle. ¿Por qué pasan estas cosas? Pourquoi ces choses arrivent? Porque así Dios nos prueba. Parce que c'est de cette façon que Dieu nous éprouve. Tienes que pasar la prueba. Tu dois passer l'épreuve. ¿Qué prueba estás pasando? Tu passes l'épreuve Tú lo sabes mejor. et tu connais cette épreuve. Pásala, no abandones, Passe par cette no épreuve, abandones n'abandonne los pas preceptos de Dios. les principes de No, Dieu. no abandones sus estatutos del N'abandonne pas ses Señor. statuts. Cielo y tierra pasarán, Le ciel et la terre passeront, mas su palabra mais no sa pasará. parole ne passera pas. Dios es bueno y su misericordia seguirá siendo la misma. Dieu est bon, sa miséricorde demeurera à jamais. Nunca te sientas derrotado, Ne te sens jamais dans la déroute, mucho más si no fuiste valiente para enfrentar la situación. d'autant plus si tu n'as pas été courageux pour affronter la situation. El problema es que a veces como seres humanos Le problème, c'est que parfois, en tant qu'être humain, ya nos sentamos derrotados. Si no siquiera has empezado a luchar nous sommes dans la por déroute avant obtener lo que même tú quieres obtener. d'avoir commencé à chercher ce que nous ¿Cómo puedes voulons decir que no obtenir. recibí respuesta de Dios? ¿Cómo puedes decir que Dios no te escuchó
cuando ni siquiera diste el paso Tu te en dis, fe y a confrontar. ¿Sabes lo que es comment Dieu ne m'a confrontar? pas écouté si Irse tu n'as même delante pas de tu essayé. enemigo Confronter, c'est aller face à ton ennemi y decirle, et lui dire, yo soy hija de Dios. je suis fille de Todo Dieu. pensamiento que no venga de Dios, Toute pensée qui ne yo lo vient pas de anulo. Dieu, je l'annule. Toda decisión que no venga de Dios, yo la hago aparte. Toute décision qui ne vient pas de Yo Dieu, estoy je la mets à creada por part. Dios y para Él vivo. Je suis consacrée à Dieu et je vis pour lui. Confróntate. Tú Confronte-toi, mismo, toi-même, tú misma. toi-même. No vivas siendo como estás viviendo ahora. Ne vis pas de la même façon dont tu Vive en vis maintenant. libertad, porque el que vive atado en espíritu Vis dans la liberté, car no celui qui puede vit tener la libertad de poder lié confrontar las situaciones. n'a pas la liberté de confronter les situations. El que vive atado en el espíritu Celui qui vit lié no dans puede, l'esprit no tiene esa libertad ni siquiera el pensar, n'a pas de cette liberté confrontarse a sí mismo. de penser même à se confronter Sigue lo lui-même. mismo, la misma rutina, Toujours la même el chose, la même trabajo, routine, le el travail, pensamiento no cambia, les pensées ne changent es pas, rígido para las cosas de Dios. les choses sont rigides pour le Seigneur, Que tú cambies igual las cosas, no tout, basta. tout est égal. Hoy es el día en que tú cambies Mais de aujourd'hui, posición. c'est la journée où tu dois changer de position. Cambia de posición. Change ta position. Las cosas Les choses que están pasando qui arrivent alrededor nuestro nos están autour de diciendo, estoy en las puertas. nous disent, je suis aux portes, Estoy en las puertas. je suis aux portes. Cuidado, hija. Attention Cuidado, mon hija. fils, attention ma fille. Yo vengo, ya yo estoy Je en las viens, puertas. je me trouve face aux portes. Nada es casualidad, hermano. Rien n'est fait par hasard. Nada. Rien. Siéntete dichoso si estás pasando pruebas. Sens-toi bien heureux si tu passes par des épreuves, Porque sabes que Jesucristo te está sosteniendo. car tu sais alors que le Seigneur te soutient. Jamás, la palabra lo dice, jamás tú estarás solo. La parole le dit, tu ne Yo seras estaré jamais seul. contigo, dice el Señor. Je serai avec toi, dit le Seigneur. La palabra dice, La parole dit, si estás cansado de esta vida, la misma tu es situación, fatigué, vengan a mí todos los tu cansados, t'es efforcé, y venez à moi, debilitados, tous ceux qui sont que fatigués, yo los haré affaiblis, descansar. et je vous donnerai le repos. Tus cargas serán más ligeras. Tes charges seront plus faciles, plus légères. La palabra dice, tus cargas serán más ligeras. Ta charge sera plus No dice légère. tus cargas desaparecerán. Il n'est pas écrit que ta charge disparaîtra. ¿Sabes por qué no dice eso? Tu sais pourquoi il n'est pas écrit cela? Porque nos dio libre albedrío para hacer lo Car- que queremos Il nous a donné la liberté, y para hacer lo que no queremos. le libre arbitre de décider ce que nous voulons Si lo faire que et tú ne pas haces va a faire. tener como consecuencia algo malo, Si ce que tu fais va avoir une conséquence tienes que négative, afrontar tu consecuencia. tu dois affronter ta Pero conséquence. si tú haces conscientemente cosas buenas, Mais si tu fais dans la conscience des choses tienes bonnes, que por consecuencia recibir paz. tu recevras comme conséquence de la paix. Las cargas Les serán charges más ligeras. sur Dieu. Gère. Dios es misericordioso. Dieu est miséricordieux. No olvides, hermano. N'oublie jamais, mon frère, Ya no hay más que buscar si estamos realmente Cristo vendrá o no. ne cherche plus si Christ vient ou pas. Cristo está en las puertas. Christ est aux portes. Lo voy a hacer como predicamos hace poco. Comme nous prêchions il y a peu de Tu temps, lámpara solo tenga un poquito de aceite. peut-être que ta lampe a très peu d'huile. Tu lámpara tiene que estar llena. Ta lampe doit être remplie. Tenemos problemas, sí. Somos avons- humanos, sí. nous avons des Somos problèmes. carnes, sí. Nous sommes humains, nous sommes dans la chair, oui. Tenemos debilidades, sí. Nous avons des faiblesses, oui. Tenemos tentaciones también. Nous avons des tentations aussi. Pero sobre todas ellas tenemos que clamar a Dios. Mais sur tout cela, nous devons Sobre todas ellas clamer au tenemos que Seigneur. pedirle a Dios. Sur tout cela, nous Dios, devons demander à necesito de Dieu. ti. J'ai besoin de toi. Yo necesito de tu compañía. J'ai besoin de ta Yo compagnie. necesito de tus consejos. J'ai besoin de tes conseils. Yo necesito de tu apoyo. J'ai besoin de ton appui. Yo necesito de tu amor. J'ai besoin de ton amour. Yo necesito de ti. J'ai besoin de toi. Es tiempo Il est de temps buscar el rostro de de Dios. chercher la face de Dieu. No te sientes segura. Ne te sens jamais sûr. Mañana no puedes estar aquí. Demain, il se peut que tu ne sois pas là. Y la eternidad Et l'éternité, no hay cambio. En
En la eternidad, Dans si l'éternité, partiste con el Señor, te gozarás con el Señor. si tu pars avec le Seigneur, tu te réjouiras. Pero si partiste sin Él, Mais si tu es parti sans vas lui, a condenación. Ya no hay tu vas cambio. vers la Ya condamnation. no hay un lugar en que alguien te puede ayudar. Il n'y a pas Ya no. d'endroit où quelqu'un puisse Tu t'aider. decisión es ahora Ta décision, c'est maintenant. perseverar. Persévérer. Habrá luchas, sí hay luchas. Il y a des luttes, bien sûr. Habrá tentaciones, sí hay Il y a des tentaciones. tentations, bien Habrá sûr. necesidades, sí hay necesidad. Il y a le besoin, bien sûr. qu'il y Pero a. la Mais diferencia es que tú no vas a estar palabra. la différence, c'est que tu ne seras Tú jamais no vas a seul. estar solo. Tu ne seras plus seul. Hay una promesa en la palabra, La promesse cual est dans la tenemos que parole. vivirla. Que nous devons vivre. Tenemos que tener la seguridad. Nous devons avoir la En sécurité. toda situación, Jesucristo Dans toute estará situation, conmigo. Jésus-Christ sera avec moi. Depende de mí qué camino y qué posición yo voy a estar. Ça dépend de moi, quelle position, Yo quel estoy chemin en je la prends. posición la cual Dios sabe y yo lo sé. La position que je sais que je No dois le prendre. agrada a Dios. Et Que Dieu mi parfois corazón está apagado. n'aime pas que Que mon no cœur soit siento éteint, nada. que je ne sente rien. Preocúpate. Préoccupe-toi. No en vano estás el día de hoy. Ce n'est en pas en este vain lugar. que tu es debout aujourd'hui. Pero para terminar, vamos a leer este versículo. Mais Luego pour vamos a finir, pedir que todos pasemos J'aimerais adelante. lire ce verset. Dice así la palabra del Señor La en parole de Dieu dit Deuteronomio dans Deutéronome 31, 31, 6. 6. Y se le dirige a un varón Il se dirige vers un homme solamente individual que se llama Josué. qui s'appelait Josué. Antes que Josué tomara el mando de todo el pueblo de Israel, Avant que Josué ne prenne le commandement du peuple Moisés lo d'Israël, llama para ungirlo. Moïse l'appelle pour Pero está la loindre. voz de Dios. Dice, sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten antes esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. No teman, hermanos. N'ayez pas peur. Solamente esfuércese. Efforcez-vous simplement. ¿Y de qué depende el esfuerzo? De quoi dépend Que l'effort? tú tengas una comunión con Dios. Du fait que tu aies une communion avec Dieu En que tú no le des la espalda a Dios. et que tu ne tournes pas le dos à Dieu. Por más pruebas y tentaciones que hay en tu vida, Le plus de Jésus-Christ. Il y a dans conoces ta que el vie. soberano de tu vida es Tu Jesucristo. reconnais que le souverain de ta vie, c'est Jésus-Christ. Esfuérzate, Efforce-toi. busca de Dios. Cherche de Dieu. Haz ayuno como lo hacías antes. Fais des jeûnes. Lee tu palabra como lo hacías antes. Lis la parole comme tu me le faisais avant. Ora como lo hacías antes. Prie comme tu le faisais avant. Ten la intimidad con Dios como lo hacías antes. Aie une intimité avec Dieu comme tu le faisais Cántale avant. como lo hacías antes. Chante-lui comme tu le faisais avant. Danza como lo hacías antes. Danse comme tu me le faisais avant. Porque el Evangelio es poder de Dios. Car l'évangile, c'est le pouvoir de Dieu. Es poder de Dios. C'est le pouvoir de Dieu. No te desanimes. Ne te décourage pas. Sean fuertes Sois y fort valientes. et vaillant.